Voting sa newly elected municipal and city official ning lalawigan sa Misamis Occidental gipahigayon kagahapon sa Bayfront Arena, Oroquita City. Ang 14 ka lungsod og 3 ka syudad ning lalawigan sa Misamis Occidental. Ang maong kalihukan ang gisaksihan ni Bishop Martin Humuad sa Archdiocese of Osamis, DepEd Region 10, mga department head, local and national, mga barangay official ning lalawigan. Si Misamis Occidental Governor Henry Wuminal ang nagpapanumpa sa mga opisyales gikan sa matag lungsod o gisaksihan kini sa matag kura paroko sa matag lugar. Samtang sa Oroquita City, ang nag-administer na ini si Congressman Jason Almonte sa 1st District sa Misamis Occidental. Sa Osamis City, ang nag-administer si Congressman Indy Wuminal. Sa Asinso Pinoy Party List o sa Tangub City, si Congressman Ando Wuminal. Sa mensahe nga gipadangat ni Governor Henry Wuminal nga adunay separation ang simbahan ug ang state apan dinhi sa Misamis Occidental adunay strong collaboration between sa simbahan ug sa provincial government. Ang atong konstitusyon nag-provides that there is a separation of powers between the church and the state. Pero dire sa atong probinsya, there is a strong collaboration between sa simbahan o sa atong provincial government kana tungod sa liderato sa atong ambasador sa Hebe, ang leader sa Archdiocese sa Osamis, si Archbishop Martin Humuad. Uban sa atong kaparian, salamat sa inyuhang pag-ampo o spiritual guidance. Si Governor Henry Wuminal sa Misamis Occidental. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa Sibahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.